Okey. Next kita tengok pula. Okey. Chemical cell. Okey. Yang chemical cell also can be constructed, boleh kita bina by combining two half cell with different E0 values lah. Okey. Okay, so adenyl cell is a voltaic cell. Okay. Okay, so bila ada two half cell ni, okay, maksudnya kita kena pakai salt bridge ataupun porous pot tu lah. Okay, untuk connect both salt solution. Lepas tu apa function salt bridge and porous pot ni? To allow the movement of ion, to allow the movement of ion, in order to complete the circuit lah, to allow the movement of ion. Okay, ini pun you dah tahulah. Okay, alright. So yang ada two half cell ni dan connected with salt bridge ataupun porous pot, kita panggil dia sebagai adenyl cell lah. Okay, dan adenyl cell ni juga dia salah satu contoh untuk voltaic cell lah. Okay, voltaic cell where zinc and copper metal are used as electrodes, which are then dipped into their respective ionic salt solution. Ini pun you dah tahulah, kalau zinc electrode mesti dip into salt solution yang ada ion zinc. Copper electrode pula mesti dip into salt solution yang mesti ada ion copper 2+. Okay. So E0 for two half cell okay, ni kita boleh based on the standard potential series tu. Okay, kita boleh list down lah. Untuk zinc, E0 value dia negative 0.76 volt. For copper, E0 value dia positive 0.34 volt. Okay, so based on this E0, kita nampak zinc punya E0 value is more negative, right? Okay, zinc, okay, has more negative E0 value. So zinc will become the negative terminal or anode. Okay, on the other hand, copper have more positive E0 value. Okay, so copper will be the positive terminal or cathode. Okay, so the reaction that takes place in the adenyl cell. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Zinc electrode, okay, which act as anode tu, will release electron to form zinc ions. Okay, so oxidation reaction occur at anode. Okay, and then electron tu flow from zinc electrode tadi pergi ke copper plate tu lah. Copper plate act as cathode. So at cathode, okay, what happen to the electron? Electron tu akan mengalir flow through the copper plate tu, and then bila in the solution, okay, copper two ions yang ada dalam solution tu will receive the electron and form copper atom. So reduction reaction occur lah dekat cathode. Okay, so always anode oxidation reaction occur, cathode reduction process occur. Okay, so this is ni yang kita panggil half equation lah. Okay, half equation at anode and half equation at cathode. Okay, and then bila ada half equation, you should be able to write the overall ionic equation. Mesti ada overall ionic equation dia. Okay, caranya macam mana ialah, okay, kita contoh tadi untuk half equation yang berlaku kat anode, kita tu nombor 1, half equation yang berlaku kat cathode nombor 2. So untuk overall ionic equation, kita tambahkan half equation 1 and 2 tu. So cara nak tambah dia macam mana? Okay, untuk yang substance yang at the left hand side tu, kita tambah dengan yang left hand side. Sebelum tu kita kena make sure dulu number of electron, okay, release at anode dengan receive at cathode sama. Okay, in this case sama. So kita boleh terus tambahkan lah. Okay, zinc, okay, state for zinc tu solid, okay, plus Cu2 plus, okay, yang kat sini, and then arrow, betul, arrow, and then zinc 2 plus Cu.
So elektron tu dia akan cancel out each other lah sebab dia sama. Okay, so and then apa yang baru juga yang you belajar dalam KSSM ni, okay, is sebelum tu elektron tu you tahu dia akan flow from anode to cathode ataupun negative terminal to positive terminal, okay, through a connecting wire through connecting wire tu lah. Okay, so and then voltage cell ni juga kita boleh tulis, we can write the voltage cell in the form of cell notation. Ni terms barulah untuk you kan, cell notation. Okay, so dalam cell notation ni, anode is written on the left hand side of the cell notation and cathode on the right hand side. Okay, so cara nak tulis cell notation tu, first kali you kena tahulah belah. Okay, let's say ini ada double palang Okay, ini double palang kan. Okay, double palang ni menunjukkan dua solution yang terpisah dengan short bridge atau porous port tu lah. Okay, sebelah kiri cell notation tu, okay, kita mesti tulis tentang dekat anode lah, negative terminal, sebelah kanan cathode. Okay, so contoh kita ada Daniell cell tadi, yang jadi anode tadi ialah apa? Zinc kan. Okay, so cara dia ialah kita tulis dulu electrode. Okay, kita tulis electrode and then ada single palang, satu palang. Okay, and then kita tulis ionic solution. Okay, ionic solutionnya lah. Okay, contoh zinc, dia punya state dia S lah, solid. Okay, electrode kita tu, and then single palang, and then tulis ionic solution dia Zn2+. Okay, and then tulislah state dia AQ. Untuk cathode pula Cu2+, AQ, single palang, dia punya electrode Cu solid. Okay, boleh Okay, next so inilah cell notation for a Daniell cell tadi itulah. Okay, you kena ingat dia ciri dia dia mesti ada yang double ni. Okay, menunjukkan porous port ataupun short bridge tadi tu. Okay, lepas tu sebelah kiri sebelah kiri ni mesti kita tulis anode. Okay, dan nak tulis anode ni dia mesti electrode. Okay, and then single palang electrolyte dia lah. Okay, okay, ataupun ionic solution dia. Untuk yang ni pula dia electrolyte dulu. Okay, selepas itu single palang and then the electrode. Okay, boleh je ni. Okay, okay, so E0, okay, for this two half cell ni, okay, Zn kita tuliskan dalam bentuk apa tadi tu, oxidizing agent plus electron dapat reducing agent macam ni. Okay, so ini E0 for this two half cell lah. Okay, so from this E0 value, actually kita boleh kira the voltage reading ataupun E0 cell for the Daniell cell kita tadi ni. Okay, so untuk kira voltage reading, okay, ataupun cell voltage, voltage reading ataupun cell voltage, cell voltage, okay, cell voltage E0 cell tu untuk Daniell cell kita boleh guna formula ni lah. E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Okay, so kita guna formula yang ni. Okay, so untuk contoh yang ni, contoh Daniell cell zinc dengan copper tadi ni. Okay, yang jadi, okay, yang more negatif tu jadi anode kan. Okay, yang less yang more positif atau less negatif tadi jadi cathode. Okay, senanglah. Mula-mula kita tentukan dulu mana anode cathode, and then kita senang masuk dalam formula ni. So E0 cell equals to kita ambil lah E0 value for cathode 0.34 minus E0 for anode negative 0.76. Ni macam matematik lah yang ni. So kita dapat value dia positive 1.10 volt. Okay.